नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 9 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली लोकसभा भवन में राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे समीक्षा करने सहित राज्यर समस्त अंचल असामाजिक व्यक्ति विशृंखलाकारी तथा अन्य संदिग्ध व्यक्ति उपर कड़ा नजर रखा पुलिस प्रशासन को निर्देश देइछन्ति। बैठक में समीक्षा कर मुख्यमंत्री कहते जे एक शांतिपूर्ण राज्य भाव परिचित ओडिशार छवि को मिलन करने किछि उद्देश्य प्रणोदित गोष्ठी उद्यम करुछन्ति। सेमानकु दृढ़ हस्तर दमन करिवार आवश्यकता रही बोली मुख्यमंत्री मतव्यक्त करी एपरी व्यक्ति मानक उपर सतर्क दृष्टि रखिबाकू से पुलिस उच्च पदाधिकारी मानकु निर्देश देइथिले बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, आज रायगड़ा पौर परिषदर उपाध्यक्षांक विरोध में अनास्था प्रस्ताव पर भोट देवाक प्रशासन तारीख धार्य करथिबा बेले गतकाली बिजु जनता दलर सभापति नवीन पट्टनायक ओडिशा पौर नियम 2018 नियम 46 ख द्वारा दि जाइथिबा क्षमता व्यवहार करी दलीय काउंसिलर को दलीय पत्र माध्यम हिप जारी करिसेंति बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, ब्रह्मपुर रे वकील पीतवास पंडा हत्या घटना रे मंत्री गोकुलानंद मल्लिक प्रतिक्रिया देइछन्ति। से कहछन्ति जे दोषी जीए भी हेउना काईकि दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। घटना जीए घटाइछि पछरे जीए षड्यंत्र करिछि काहारी को छड़ा जिवो नाही। पुलिस अनेक सुराग पाइलाणी, आउरी अनुसंधान चलीछि बोली से कहछन्ति। परवर्ती खबर, नीलगिरी 3 कोसिया जंगल को छतु और सुखिला काठ आनिबाकू जाइथिबा बेले भालू आक्रमण में महिला मृत महिला नीलगिरी थाना अधीन सजनागढ़ पंचायत पाणबंध गाँवर चंद्रमोहन नायकों स्त्री शांतिलता नायक। सकाळु उभय स्वामी और स्त्री 2 जण पाख 3 कोसिया जंगल को छतु और सुखिला काठ आनिबाकू जाइथिले। छतु तोलुथिबा समय अचानक एक भालू आतर्कित आक्रमण करिथिला बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, सीमांत तेलंगाना पुलिस निकट में नक्सल संगठन जड़े आगधाड़ीर माओनेता मंदारुबेन आत्मसमर्पण करिछि। तेलंगाना वारंगल जिला पुलिस एसपी सनप्रीत सिंह सम्मुखें यह माओनेता आत्मसमर्पण करिथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर, पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को तीव्र आक्रमण करी अभियोग करछन्ति जे से देशर कार्यकारी प्रधानमंत्री भली कार्य करुछन्ति। उत्तर बंगर बन्या और भूस्खलन प्रभावित अंचल परिदर्शन फेरिबा परे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परामर्श दे कहछन्ति अमित शाह उपर अधिक भरोसा करंतु नाही, से दिने आपणक मिर्जाफर होई पारंती। परवर्ती खबर, विजिलेंस जाल पड़े ओएस अधिकारी। गंजाम बेलकुंठा एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी बनमाली शतपथी लांच नहीं विजिलेंस हाथ में धरा पड़ती। 25,000 टंका लांच नेबा बेले माड़ी बसिला विजिलेंस। जड़े कर्मचारी को रिलीज ऑर्डर और एरियर कराई देवाकू लांच नौथिले बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, रसायन विज्ञान रे 3 वैज्ञानिक मिलिला नोबेल पुरस्कार। मेटाल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क उपर काम करी जापान रो क्योटो विश्वविद्यालय सुसुमु किटागावा, ऑस्ट्रेलिया रो मेलबोर्न विश्वविद्यालय रिचार्ड रॉबसन एवं अमेरिकार बर्कलीर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ओमारएस यागी को मिलित भाव में रसायन विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार प्रदान करा जायछि। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ए घोषणा करिछि एवं कहिछि जे 3 वैज्ञानिक 11 नियुत स्वीडन क्राउन पुरस्कार राशि दियाजिबो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, पुरी जिला कोणार्क थाना अधीन कोणार्क एनएससी माधीपुर छक निकट थिबा एक ईवी गाड़ी शोरूम रे बुधवार अपराह्न रे अग्निकांड घटी। यही अग्निकांड रे 30 कोटी गाड़ी जली जाइथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर, कोरापुट जिला कुंदुरा ब्लॉक ठारे कुंदुरा ब्लॉक इतिहास रे प्रथम थर होइथिबा अनास्था प्रस्ताव भोट पर नूतन अध्यक्ष भाव दायित्व नहीं तरुणी सेन विषयी। गत 2 मास धरी चलीथिबा वाद विवाद रे पड़ी जवनिका। कुंदुरा पंचायत समितिर उपाध्यक्ष भावे रही तरुणी सेन को दलगत निर्विशेष मनोनीत करा जाइथिबा जिला परिषद उपाध्यक्ष राधा विनोद सामंतराय सूचना देइछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଇମେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ଜିମେଲ ବଦଳରେ ଜୋହମେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ ପୂରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ 8 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 10 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ ଭାଜପା ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହେବେ। ସେ ଏନ୍ଡିଏ ଅଂଶୀଦାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ନେଇ କୌଣସି ମତଭେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 119 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 119 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 114 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ନେଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଆମେରିକା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନଥିଲା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। କଫ୍ ସିରପ ଜନିତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ପିତାମାତା ଉତ୍ତର ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ବାବଦରେ ଯାତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ରେଲୱେ ଆଣିଥିବା ନୂଆ ନିୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହା ସହଜ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 11 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ସୈନିକ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରୟଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଟିଟିପି ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର। ଜନଜାତି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରୁ 5 କିମି ପରିଧି ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ପାରା ଗାଇଡର୍ସ, ପାରା ମୋଟର୍ସ, ପାୱାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଗାଇଡର୍ସ ଉଡ଼ାଣ ମନା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।